নমস্কার, আমি অতসী বুটিক ফ্রম কলকাতা। আজকে দেখে বুঝতে পারছেন ভীষণ সুন্দর সুন্দর এমব্রয়ডারি ওয়ার্কের শাড়ি নিয়ে এসেছি আপনাদের জন্য। বিকজ সামনেই এখন মানে সরস্বতী পুজো, সুতরাং এই টাইপের শাড়ি বা আরো যেগুলো ফেস্টিভ্যালস আছে, সুতরাং এই শাড়ি তো সবসময়ই চাহিদা থাকে। আর আপনাদের জন্য আমরা সবসময় এই শাড়ি রেডি করতে থাকি। আজকে কিছু নতুন ডিজাইন দিয়ে স্টার্ট করব। नतून डिजाइन যেটা তৈরি হয়েছে সেটা দিয়ে শুরু করবো। एंड ऑब्वियसली फर्स्ट जो साड़ी मैं दिखाऊंगी वो एकदम रेड व्हाइट के साथ ही दिखाएंगे। रेड व्हाइट में आज का जो साड़ी है, फर्स्ट साड़ी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जल्दी जल्दी दिखाऊंगी, बहुत सारा कलर ऑप्शन के साथ भी है ये साड़ी। कलर ऑप्शन के साथ ही दिखाऊंगी और कुछ कुछ मैं दिखा दूंगी। দেখুন, ফার্স্টে যে শাড়িটা দেখাচ্ছি ভীষণ সুন্দর, একদম নতুন ডিজাইন একটা তৈরি হয়েছে। एंड फैब्रिक जो है, फैब्रिक है रेशम कॉटन कोटा। ये बंगाल हैंडलूम की एक रेशम कॉटन कोटा जो साड़ी होते हैं, रेशम बेस्ड कॉटन की साड़ी होते हैं, एकदम जो लाइट वेट की जो साड़ी है वही साड़ी है। उसके ऊपर हम लोग थ्रेड एम्ब्रॉयडरी करते हैं, कभी कभी एप्लिक करते हैं, थ्रेड एम्ब्रॉयडरी वर्क करते हैं। एकदम नीट एंड क्लीन में वर्क होते हैं। देखिए पूरा साड़ी में इतना सुंदर सुंदर फ्लावर की डिजाइन जाएगा, पल्ला पोर्शन में ऐसे जाएगा और उसके साथ साथ पूरा साड़ी में सेम ऐसे ही वर्क चले जाएगा। ठीक है, एंड सेम ऐसे बैक पोर्शन में भी सेम जाएगा। ठीक है, पूरा बैक पोर्शन में भी सेम जाएगा। जो टैक पोजीशन है वो छोड़ के फिर उसके साथ साथ वर्क स्टार्ट हो जाएगा। एंड ये देखिए रहेगा स्कैलप करके डिजाइन, जो थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए ये साड़ी में यहाँ पे स्कैलप डिजाइन भी किया हुआ है। ब्यूटीफुल। हर साड़ी के साथ आपको ब्लाउज मिल जाएंगे। कभी कभी हम लोग ब्लाउज शोकेस करते हैं, कभी कभी शोकेस नहीं करते हैं क्योंकि नहीं रहता है। बहुत सारा साड़ी की ऑप्शन एक वीडियो में हम लोग दिखा देते हैं तो फिर क्या होते हैं, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाते हैं। सो हम लोग साड़ी ब्लाउज के साथ ही दिखाते हैं, बट आपको हर साड़ी के साथ ना एक 1 मीटर या 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर की एक ब्लाउज मिल जाएंगे, जहाँ पे स्लीव्स में भी वर्क किया हुआ होगा। एंड ये रहेगा ड्रेपिंग लुक ऑफ द साड़ी। फर्स्ट वाला जो कलर है व्हाइट है, व्हाइट के साथ साथ रेड कलर की एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है। आप लोग जानते हैं इस साड़ी का प्राइस जो है 2490 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। ब्यूटीफुल क्वालिटी, क्वालिटी एश्योर्ड है। उसके साथ साथ पूरा एकदम एम्ब्रॉयडरी जो है नीट एंड क्लीन एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है। उसके साथ साथ आपको ये साड़ी मिलेंगे। एंड साड़ी की जो लेंथ होगी 5.5 मीटर, 1 मीटर की एक आपका अप्रॉक्स 1 मीटर 90 सेंटीमीटर टू 1 मीटर की एक ब्लाउज अलग से आपको दिया जाएगा। एंड साड़ी की जो हाइट होगी ऑलमोस्ट 44 से 46 इंचेस हाइट होगी। ये देखिए, ये जो कलर है ब्लू कलर है। ब्लू के ऊपर ना देखिए थ्रेड की कलर चेंज होने से साड़ी की जो लुक्स भी चेंज हो जाता है। देखिए ये जो कलर है रानी कलर के साथ किया हुआ है। ये देखिए कलर जो है शेडेड कलर है, आपको दिखाई दे रहा है। रानी कलर के साथ डीप कलर एंड लाइट कलर में ये शेड किया हुआ है। ये रहेगा पल्ला में एक झाड़ और उसके साथ साथ नीचे वाला पल्ला में और एक झाड़ है। ब्यूटीफुल वन। ये सब साड़ी में इतना सुंदर सा वर्क होते हैं ना, देखने में कितना सुंदर लगते हैं। ड्रेपिंग लुक, सी द लुक ऑफ द साड़ी, द ब्यूटीफुल वन, ब्यूटीफुल वन। एकदम डार्क ब्लू कलर बा नेवी ब्लू कलर भी बोलते हैं इसको, नेवी ब्लू कलर के साथ पाइपिंग बॉर्डर जो यहाँ पे स्कैलप किया जो पाइपिंग है, वो पाइपिंग जो है রানী কালার में है। বিউটিফুল ওয়ান। আর এটাই দেখুন, আমি এই হাতে নিয়ে দেখাচ্ছি পরেরটা। পরেরটা দেখুন, এটা কিন্তু রানী কালারের সাথে ডিজাইনটা রয়েছে, কালার দুটো সেম, বাট এটা কিন্তু ইয়েলো কালারে, কিন্তু শাড়িটা পুরো লুকসটাই কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে। ছোট ছোট থ্রেডেও চেঞ্জ করে না কালারটা কিরকম চেঞ্জ হয়ে। এটাতে ব্লাউজ আছে, আমি ব্লাউজের ডিজাইনটা দেখিয়ে দিচ্ছি। সি দ্য আনাদার ওয়ান, দ্য বিউটিফুল। সি, খুব সুন্দর। এটাও দেখুন ইয়েলো কালার, দেখে বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই। রেশম বাই কটন কোটা আমি फैब्रिक আগেই बोले दी थी। वेरी माने लाइट वेट, वेरी लाइट वेट শাড়ি, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है। আর ব্লাউজটা দেখিয়ে দিচ্ছি। ये रहेगा ब्लाउज की पोर्शन, सीधा ब्लाउज। ये रहेगा ब्लाउज। हर साड़ी के साथ आपको ब्लाउज मिलेगी जहाँ पे स्लीव्स वर्क है, तो इस সাথে সাথে কিন্তু এই ব্লাউজটা আপনি পেয়ে যাবেন। দ্য বিউটিফুল ওয়ান। अच्छा, সবাইকে বলবো प्लीज डू कमेंट्स, थोड़ा सा कमेंट्स कीजिएगा। आप लोग कमेंट्स आजकल नहीं करते हैं। इतना सुंदर सुंदर साड़ी हम लोग दिखाते हैं, उसके बाद भी आप लोग कमेंट्स नहीं करते। प्लीज डू कमेंट्स, थोड़ा सा कमेंट्स करके हम लोग को इनकरेज कीजिएगा। आप लोगों के लिए इतना सुंदर सुंदर साड़ी हम लोग बनाते हैं, रेडी करते हैं, फिर शोकेस करते हैं। तो प्लीज डू कमेंट्स एंड एक लाइक थोड़ा सा कर दीजिएगा। लव के रिएक्शन के साथ साथ एक कमेंट्स कर दीजिएगा। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज आप लोगों की फ्रेंड्स एंड फैमिली के पास भी आप शेयर कर दीजिए। বুকিং নাম্বারটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। বুকিং নাম্বার এখানে মেনশন আছে 9831372101।
एंड ये रहेगा बुकिंग नंबर 9831372101। एक ही बुकिंग नंबर होते हैं हम लोगों का। इस नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट देके ना जो भी साड़ी की क्वेरी होती है वो आप बताइएगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट आपको देना मैंडेटरी होते हैं। विदाउट स्क्रीनशॉट हम लोगों को पता नहीं चलता कि कौन सी साड़ी के लिए आप लोग बोल रहे हैं, क्योंकि कभी कभी होते प्राइस बता देते हैं, उसके बाद हम लोग कभी सोचते हैं कि चलो इस वीडियो अभी रनिंग है, इस वीडियो की जो साड़ी हम लोग दिखा रहे हैं उस प्राइस के लिए आप लोग बोल रहे हैं, फिर उसके बाद आप लोग बोलो कि नहीं ये प्राइस तो नहीं था, वो प्राइस है। तो इसके लिए स्क्रीनशॉट मैंडेटरी है। ये साड़ी जो है इसका क्या प्राइस है, अगर आप जानना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट दीजिएगा। এই শাড়িটা নিয়ে কি বলবো, দ্য বিউটিফুল ওয়ান। এটা শাড়ি অল টাইম ফেভারিট শাড়ি। আর কাজটা দেখবেন, শুধুমাত্র এই শাড়ির কাজটা আমাদের দেখুন। আমি একটুখানি দেখাচ্ছি। এই যে এই পাল্লা পোর্শন জুড়ে যে রয়েছে দেখুন কতটা ডেন্সিটি রয়েছে কাজের। সি দ্য ডেন্সিটি অফ দ্য ওয়ার্ক। এই যে কাজগুলো দেখবেন কতটা ডেন্সিটি নিয়ে কাজগুলো কিন্তু করা রয়েছে পুরো শাড়িটাতে। একদম গামছা জুড়ে জুড়ে কাজ করা রয়েছে। আর তার সাথে সাথে এই रहेगा পাটলি কি পোর্শন, পাটলি পোর্শনটা কিন্তু এইভাবে কাজ থাকছে। এই শাড়ি কিন্তু बुटीक स्टाइल की साड़ी है। अगर आपको ऑथेंटिक प्रोडक्ट लेनी है तो कोई बुटीक से ही आपको लेनी होगी, तो आपको इतना सुंदर सा साड़ी मिलेंगे। एंड सी द बैक पोर्शन ऑफ द साड़ी, मोस्ट डिमांडिंग साड़ी এই গামছা শাড়িটা আপনাদের প্রচুর ডিমান্ডিং। ये रहेगा बैक पोर्शन, सिर्फ ये जाएगा टक पोजीशन, उसके बाद पूरा साड़ी में आपको सेम ऐसे वर्क जाएगा। আর এইটা যাবে গামছা দিয়ে। এখানে কিন্তু গামছা দিয়ে এভাবে কিন্তু সুন্দর করে বর্ডারও করে দেওয়া আছে। বিউটিফুল শাড়ি অ্যান্ড বিউটিফুল কালার। ব্ল্যাক কালার তো এখন কি বলবো, এই সময় ব্ল্যাক কালারটা মোস্ট ডিমান্ডিং হয়, বিকজ উইন্টার সিজন চলছে, ব্ল্যাক কালার সবসময়ই দরকার পড়ে। তো ব্ল্যাক দেখালাম, আর তার সাথে সাথে একটা দেখাবো যেটা হচ্ছে হোয়াইট। হোয়াইট দেখাচ্ছি, এটা তো অল টাইম ফেভারিট। আর কাজটা কতটা হেভি আছে আমি আপনাদেরকে বলবো, বিকজ এই শাড়িটার যখন আমি শুধু রেশম চেক যদি মানে বলি, তো এই রেশম চেকের ওয়েট হবে हार्डली 200 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम रेशम चेक की वेट होता है। उसके ऊपर कितना सारा यहाँ पे पैच किया हुआ है गामछा का, साड़ी का वेट हो जाएगा 700 ग्राम, 650 टू 700 ग्राम साड़ी का वेट हो जाते हैं। तो कितना सारा यहाँ पे गामछा देके पैच या एप्लिक किया हुआ है। तो বিউটিফুল ওয়ান, যারা নিয়েছেন তারা জানেন এই শাড়ি মানে অল্টারনেট আর কিছু হয় না এই সুন্দর শাড়িগুলো। আর এটার সাথে সাথে আরেকটা অ্যাপ্লিক দেখিয়ে দেবো, মোস্ট ডিমান্ডিং অ্যাপ্লিক আবার রেডি হয়েছে। এটা আপনারা জানেন একদম পুরো শাড়িটাতে কাজ করা। এই শাড়িগুলো অলমোস্ট 3000 এর আশেপাশে প্রাইস থাকে, 3000 অনওয়ার্ডস প্রাইস থাকে যতটা কাজ থাকে। এই যে দেখুন যখনই দেখায় শাড়িটা আমি মানে সত্যি দেখি, আপনি দেখুন এই एप्लिक गुलो काट के पहले इसको काटते, उसके बाद इसको स्टिच करके बिठाते, कितना सारा वर्क होते। देखिए কত যে অ্যাপ্লিক আছে, পুরো হাফ পোর্শন, আর হাফ পোর্শন মানে অলমোস্ট 2.5 মিটারের বেশি, 3 মিটারের কাছাকাছি এখানে আপনার এই কাজটা করে দিচ্ছে। তারপরে পাতলি পোর্শনটাতে এইভাবে হাফ করে কাজ থাকছে। মানে কাজটা ডেন্সিটিটা শুধু দেখবেন যে কোন ডেন্সিটিতে কাজটা হচ্ছে। আর সেম এইটা থাকে, টাক পজিশনটা ছেড়ে দিয়ে কাজ স্টার্ট হয়ে যায়। আমি বারবারই এসব শাড়ি যখন দেখাই তখন বলি যে এই শাড়ি কিন্তু মানে বেসিক্যালি এই শাড়িটা কিন্তু হাতেই তৈরি হচ্ছে, হ্যান্ড আর মেশিন দিয়েই তৈরি হচ্ছে। তো এই শাড়িগুলো যখন আপনি পরছেন একটা এক্সক্লুসিভ শাড়ি পরছেন, সুতরাং শাড়িটাতে थ्रू आउट द साड़ी अगर वर्क रहता है तब भी देखने में अच्छी लगती है। তো ন্যাচারালি 100, 100, 200, 300 প্রাইস ডিফারেন্স আমার মনে হয় আপনারা যেটা পুরোটা কাজ করা অথেন্টিক বুটিক স্টাইলের শাড়ি সেইগুলোই আপনারা নিন। আচ্ছা এইটা দেখুন, এটা তো অল টাইম ফেভারিট, এলিফ্যান্ট মোটিভে থাকে অ্যাপ্লিক, অল টাইম ফেভারিট শাড়ি। আবার দেখিয়ে দিচ্ছি, হোয়াইটের সাথে কিন্তু রয়েছে দেখুন এরা এগা অ্যাপ্লিক, বুঝতে পারছেন তো অ্যাপ্লিকগুলো দেখা যাচ্ছে এইভাবে কিন্তু যাবে পুরো শাড়িটাতে। অবভিয়াসলি উইথ ব্লাউজ আপকো শাড়ি মিল যাएंगे। তো সবসময় আপনাদের পছন্দের শাড়ি আবার দেখালাম, রেডি হয়ে এসেছে আবার দেখালাম। তো বুক করার জন্য 9831372101, take a screenshot or send it to our booking number. Beautiful one, same price 2490 with free shipping all over India। আচ্ছা এবার দেখাবো আমি कलर सीरीजे देखाबो ना, बट अभी जो दिखाएंगे आपको ना एक एक करके कलर मैं दिखा देती हूँ। इसका ना बहुत सारा कलर ऑप्शन है। अगर आपको कलर ऑप्शन देखनी है तो स्क्रीनशॉट लेके हम लोग का बुकिंग नंबर पे भेजिएगा, जो भी अवेलेबल कलर है हम लोग आपको दिखा देंगे। दिस आर मोस्ट डिमांडिंग साड़ी,
पारसी गुलाब की साड़ी है ये। एंड इसके साथ साथ इसमें जो है হোয়াইট के साथ रेड কালার में है। শাড়িটার ওজনটা কিন্তু আমি বলে দেবো, যখন এই শাড়িগুলো আপনারা আমাদের থেকে নেবেন অলমোস্ট 600-700 গ্রাম ওয়েট থাকে। আমি একটু কাজটা দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখুন এই যে কাজ শুরু হচ্ছে ফার্স্ট হাফের কাজটা দেখুন, এখান থেকে শুরু হচ্ছে স্ক্যালপ ডিজাইন করে পুরো কাজটা শুরু হচ্ছে। ফার্স্ট হাফের কাজটা দেখুন, इसका जो पहले वाला फर्स्ट हाफ की वर्क देखिए, ऐसे पूरा साड़ी में वर्क जाएगा। एंड सी द बैक पोर्शन, बैक पोर्शन देखिए आप, बैक पोर्शन भी देखिए, ये रहेगा टक पोजीशन छोड़ के, फिर उसके बाद से वर्क स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये रहेगा পুরা শাড়ি। আর এর সাথে সাথে থ্রেডটা একটু দেখাচ্ছি, ক্লোজ ভিউ এর থ্রেডটা দেখাচ্ছি, আপনারা নিজেরাও খুব ভালো করেই বোঝেন এখন, কারণ আমাদের সাথে যখন আপনাদের কথা হয় আমরা বুঝতে পারি যে থ্রেড কতটা থাকে। একটু তাও ক্লোজ ভিউতে দেখিয়ে দিচ্ছি, থ্রেড গুলো দেখবেন, মানে এক একটা ফ্লাওয়ার কিন্তু 3D টাইপের ফ্লাওয়ার হয়ে রয়েছে। এই থ্রেডের ওপরেই কিন্তু শাড়িটা কিন্তু ডিপেন্ড করে যে শাড়িটা দেখতে কতটা সুন্দর। অ্যান্ড অবশ্যই প্রাইসিং কিন্তু এই থ্রেডটা হচ্ছে মেইন, যে কতটা থ্রেড ইউজ হয়েছে সেই ওপরেই কিন্তু প্রাইসটা নির্ভর করে। তো ন্যাচারালি আপনারা যখন দেখছেন তখন নিজেরাও বুঝতে পারছেন যে শাড়িটা কি পরিমাণে থ্রেড ইউজ হয়েছে। তো প্রাইস বলে দিয়েছি 2490 উইথ ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। আচ্ছা, এর অনেকগুলো কালার আছে, কালারগুলো আমি দেখাচ্ছি। এটা যেমন রয়েছে হোয়াইটের সাথে হোয়াইট অ্যান্ড রানি কালার, এরকম প্রচুর কালার আছে, আমি কালার দেখাতে গেলে কালার শেষ হবে না। এইটা দেখাচ্ছি, এটা মাল্টি কালার দেখিয়ে দিচ্ছি, মাल्टी कलर ओपन करके दिखा रहे हैं। अगर आपको पसंद आते हैं तो अगर चाहिए आपको कलर ऑप्शन के साथ आप जरूर बताएगा, हम लोग कलर ऑप्शन आपको दिखा देंगे। ये देखिए মাল্টি কালারের সাথে বিউটিফুল ওয়ান। এর একটা কালার ছিল না, অনেকগুলো কালারে রেডি হয়েছে, আমি ভাবলাম ওইটাই নিয়েছি বোধহয়। দেখুন এটা টার্কুইশ ব্লু দিয়ে রয়েছে, আরেকটা কালারও আছে, ওটাতে এই टार्कोइश ब्लूটা থাকে না। तो अगर आपको चाहते हो ना तो बहुत सारा कलर ऑप्शन के साथ भी है। तो अगर चाहते हो कि और कौन सा कलर इस डिजाइन में है तो आप लोग स्क्रीनशॉट देके ना पूछ सकते हो। ঠিক আছে, অনেকগুলো কালার আছে, সবগুলো দেখালাম না কারণ অলরেডি আমাদের কাছে সব পিকচার রেডি আছে। যেগুলো নিউ ডিজাइन সেগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি। ये देखिए अनदर पीस एकदम न्यू डिजाइन और फिर से बन के आए हैं। পার্সি ওয়ার্ক রয়েছে, একটু ডিজাইনটা আলাদা হয়েছে। ऐसे रहेगा इसका डिजाइन আর এ रहेगा স্ক্যালপ কি পোর্শন। এইটা এরকম ভাবে কিন্তু স্ক্যালপটা থাকছে, এইভাবে কিন্তু স্ক্যালপ করে করে কিন্তু স্ক্যালপে এইভাবে কিন্তু ওয়ার্ক করে দিয়েছে, সব থ্রেড এমব্রয়ডারি, সমস্তটা থ্রেড এমব্রয়ডারি, একদম ইউনিক আর এক্সক্লুসিভ ডিজাইনগুলোই আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। তো আশা করি বুঝতে পারছেন। पूरा साड़ी, साड़ी की जो लेंथ होगी 5.5 मीटर लेंथ होगी और उसके साथ साथ इसके अलग से आपका ब्लाउज मिल जाएंगे, अप्रॉक्स 90 सेंटीमीटर टू 1 मीटर की ब्लाउज मिल जाएंगे। और इसका जो लंबाई होगी मीन्स हाइट जो होगी 44 इंचेस टू 46 इंचेस होगी। ये रहेगा শাড়ি কি ডিজাইন, ভীষণ সুন্দর ডিজাইন, ভীষণ সুন্দর, বিউটিফুল ওয়ান। সেটা ড্রেপিং লুক কেমন লাগছে ড্রেপ করে দেখাচ্ছি। একটু সবাইকে বলবো ডু কমেন্টস প্লিজ, একটু কমেন্টস করবেন কেমন লাগছে। এই যে শাড়িগুলো আমরা আপনাদের জন্য রেডি করি, দেখতে কেমন লাগছে অবশ্যই জানাবেন প্লিজ। সি দা লুক অফ দ্য শাড়ি, বিউটিফুল। মানে এই যে ওয়ার্ক গুলো, এই ওয়ার্ক গুলো সত্যিকারের মানে এত ভালো লাগে দেখতে। এটা দেখুন কি ভালো, सामने যেহেতু सरस्वती পুজো আছে, बसंत पंचमी है, तो येलो कलर की साड़ी अभी बहुत सारा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो দেখুন কি ভালো লাগছে, ইয়েলো অ্যান্ড হোয়াইট। দেখুন শাড়িটা এরকম, এর সাথে একটা হোয়াইট কালারের ব্লাউজ দিয়ে যখন পরবেন না, আপনাদেরকে ম্যাচিং এ হোয়াইট ব্লাউজ দিয়ে দেওয়া হবে, তো কি ভালো লাগবে। এই স্ক্যালপ ডিজাইনটা অস্বাভাবিক সুন্দর লাগছে, এইরকম ভাবে স্ক্যালপ ডিজাইনটা থাকবে, বিউটিফুল। অনেক ডিজাইন থাকে এর মধ্যে, যেগুলো আমার মনে হয় যে এক্সক্লুসিভ সেই ডিজাইনগুলো আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। প্রচুর মানুষ আছেন যাদের কাছে হাজার হাজার শাড়ি এরকম অলরেডি পৌঁছে গেছে, যারা এই শাড়ি ভালোবাসেন। তাও নতুন ডিজাইন আসলে আমরা অবশ্যই দেখাই। এটা দেখুন আবার এসেছে, এটা দেখুন, এটা সেই জবা ফুল যেটা, সেই ডিজাইনটাই রয়েছে, কি ভালো লাগছে। হেভি ওয়ার্ক, মানে এটাতে যে কাজ আছে না, মানে শুধু কাজটা দেখাচ্ছি, এরপরেও আমরা কিন্তু এর প্রাইস রাখছি 2490। শুধু কাজটা দেখুন কতটা কাজ আছে, শুধু দেখুন শাড়িটাতে। যারা নিয়েছেন তারা জানেন যে এই শাড়ি কতটা কাজ আছে, বিকজ আমরা ফার্স্ট থেকে এই শাড়িটা এই প্রাইসে দিয়েছি। তো এই প্রাইসেই আমরা এখনো পর্যন্ত আপনাদেরকে দিয়ে যাচ্ছি। প্রচুর কাজ, শাড়িটা थ्रू आउट द साड़ी में ना इतना सारा वर्क है,
आपको क्या बताए, आप देख के आपको पता चल रहा है कि कितना सारा यहाँ पे थ्रेड देके वर्क किया हुआ है। देखिए প্রচুর কাজ। অ্যান্ড সি দা পাটলি পোর্শনটা দেখুন। রেশম চেক ইজ দ্য বেস্ট মেটেরিयल, আমি আগেই বলে দিয়েছি। रेशम कॉटन कोटा बा रेशम कोटा भी बोलते हैं, जो बंगाल हैंडलूम की एक रेशम बाय कॉटन कोटा है। एंड इसके साथ ये रहेगा ब्लाउज की पोर्शन, ये रहेगा ब्लाउज की पोर्शन। কেমন লাগলো অবশ্যই বলবেন। এর কালার অপশন দেখিয়ে দিচ্ছি, যে কটা কালার অপশন আমার কাছে আছে। হোয়াইট, হোয়াইটের সাথে অরেঞ্জ, কি ভালো লাগছে অরেঞ্জ থ্রেডটা। সি দ্য থ্রেড, বিউটিফুল। আর কাজটা দেখুন শুধুমাত্র, সি দ্য ওয়ার্ক, इंटीग्रेटली का वर्क किया हुआ है। एंड ये देखिए सब ब्यूटीफुल। ये पतली पोर्शन, আমি একটু সামনেটা দেখাবো বলে এলাম। দেখুন কাজটা দেখুন, এক একটা ফ্লাওয়ার দেখুন, অরেঞ্জ ফ্লাওয়ার, হোয়াইট বেস কালার, সব বিউটিফুল। খুব সুন্দর। ড্রেপ করি একটু, এক একটা শাড়ি না ড্রেপ করে না দেখালে মনে হয় যেন দেখাতেই পারলাম না, একটু সময় লাগে, ভিডিও লং হয়, বাট সি দ্য ড্রেপিং লুক অফ দ্য শাড়ি। যারা শাড়ি পছন্দ করেন, এই শাড়ি যারা রেগুলারলি পারচেস করছেন, তারা তাদের জন্য এই ড্রেপ করে দেখালে তাদের বুঝতে সুবিধা হয় যে শাড়িটা পরলে কেমন লাগবে। एंड ये रहेगा रेड एंड व्हाइट, ऑल टाइम फेवरेट। व्हाइट के साथ रेड फ्लावर, ऑल टाइम फेवरेट है ये, ब्यूटीफुल। पूरा साड़ी में ऐसे रहेगा वर्क। एंड सी द पतली पोर्शन, पतली पोर्शन है काजটা দেখুন, মানে অলমোস্ট হাফ শাড়িতে এরকম ভাবে জাল ওয়ার্ক। एंड देन उसके बाद सीधा पतली पोर्शन ऑफ द साड़ी, ये रहेगा पतली पोर्शन, বিউটিফুল। মানে কি বলবো, পরবে যখন শাড়িগুলো উইথ ব্লাউজে না, যে কি ভালো লাগবে। ब्लाउज सेम प्राइस, सब जो साड़ी मैं दिखा रही हूँ अभी तक सेम प्राइस है, 2490 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। अच्छा এই ডিজাইনটা দেখায়, ইয়েলো কালার, আবার अनदर येलो कलर, बिकॉज सामने ही किंतु सरस्वती पुजो बसंत पंचमी, येलो कलर ज्यादातर हम लोग दिखा रहे हैं। कि सुंदर देखুন শাড়ি কাজটা, সি দ্য ওয়ার্ক। পুরো শাড়িটাতে হাফ পোর্শন এইভাবে যাবে, পুরো শাড়িটাতে উঠবে पतली पोर्शन ऐसे स्ट्राइप करके जाएगा। एंड सी द बैक पोर्शन হবে এইভাবে যাবে, সি দ্য ব্যাক পোর্শন। ঠিক আছে, টাক পজিশন ছেড়ে কিন্তু আমাদের কাজ শুরু হয়ে যায়। পুরো শাড়ির লেন্থটা কিন্তু 5.5 मीटर বেশিই থাকে, 5.5 मीटर से বেশিই থাকে। एंड उसके साथ साथ आपको अलग सा एक ब्लाउज मिल जाएंगे। येलो कलर, येलो कलर से तो फ्लावरটা দেখাই একটুখানি, প্রত্যেকটা শাড়ির ফ্লাওয়ারটা দেখুন, এই যে ফ্লাওয়ারটা দেখুন। এই শাড়ির ডিজাইনটা একদমই নন ডিজাইন, বাট খুব সুন্দর শাড়িগুলো পরলে ভীষণ ভালো লাগে। কালার অপশন দিয়ে দিচ্ছি কয়েকটা কালার অপশনের সাথে। ये रहेगा व्हाइट के साथ व्हाइट एंड रानी कलर, सी द ब्यूटीफुल वन। প্রচুর কালার অপশনের সাথে প্রচুর ডিজাইন দিচ্ছি, যার যেটা পছন্দ হচ্ছে বলবো স্ক্রিনশট নিয়ে আমাদের বুকিং নাম্বার 9831372101 इस नंबर पे बुक करिए। ब्यूटीफुल वन। এর আরেকটা কালার দেখাই, সিদা কালার দেখুন, টার্কোইশ ब्लू, टार्कोइश ब्लू एंड उसके साथ साथ रानी कलर की कॉन्ट्रास्ट, ब्यूटीफुल। प्रत्येकटा শাড়ির সাথে কিন্তু बार बार बोलছি आप लोगों को ब्लाउज मिल जाएंगे। वीडियो आप लोग ठीक से सुन लीजिएगा, ये हर साड़ी के साथ आपको मैचिंग में ब्लाउज मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे इस कलर में पाइपिंग बॉर्डर है ना, जनरली पाइपिंग बॉर्डर के साथ ही हम लोग मैच करते हैं। ये जैसे रानी कलर की पाइपिंग बॉर्डर है, तो इस साड़ी के साथ आपको रानी कलर की ही ব্লাউজ মিল যায়গে। আচ্ছা বনলতা ডিজাইনটা দেখিয়ে দিই। বনলতা ডিজাইন আপনাদের অল টাইম ফেভারিট, কয়েকটা অপশন আমি দিয়ে দিচ্ছি। বনলতা ডিজাইন, এটাও টার্কুইশ ব্লু एंड उसके साथ साथ ये रहेगा শাড়ি কি পুরা শাড়ি में ऐसे। এই যে এগুলো ডিজাইন প্রচুর পছন্দ করেন আপনারা, থ্রু আউট দ্য ইয়ার আমাদের কাছে এই শাড়ির স্ক্রিনশট আসতে থাকে আর আমরা আপনাদের জন্য বানিয়ে দিতে থাকি। हर टाइम हम लोग ये साड़ी आपको बना देते हैं। তো এখন যেগুলো আছে অপশনে দেখিয়ে দিলাম। টার্কুইশ ব্লুটা অল টাইম ফেভারিট, সব সময় কিন্তু টার্কুইশ ব্লু ভালো লাগে। এটা দেখুন, এটা যেটা রয়েছে এ रहेगा एकदम ब्लू कलर, ब्लू के साथ रानी कलर की कॉन्ट्रास्ट,
ये भी देखने में बहुत सुंदर है। सी द ब्लू एंड रानी, বিউটিফুল, বিউটিফুল ওয়ান, খুব সুন্দর। একটু ফ্লাওয়ার গুলো আবার একটু দেখাই, একটু কাছ থেকে দেখুন ফ্লাওয়ার গুলো, সি দা ফ্লাওয়ার। বুঝতে পারছি তো পুরো শাড়িটাতে लाइट शेड डीप शेड, रानी कलर जेटा रही रानी एंड पिंक कलर लाइट एंड डीप शेड में ये साड़ी बनाया हुआ है। ब्यूटीफुल वन, थ्रू आउट द साड़ी में ऐसे वर्क जाएगा, नहीं रहेगा पटली की पोर्शन। सेम प्राइस 2490 with free shipping all over India, 2490 with free shipping all over India। एंड अनदर वन पीच कलर, पीच कलर भी बहुत ही पॉपुलर है, पीच कलर अभी बहुत फैशन में इन है। सब पीच पिंक कलर, मिष्टी कलर এটা, सब पीच पिंक कलर। इसमें भी देखिए टार्कोइज ब्लू एंड रॉयल ब्लू दोनों कलर की थ्रेड देके इसको बनाया गया है, टार्कोइज ब्लू एंड रॉयल ब्लू। एंड उसके साथ साथ ये रहेगा जो स्कैलप किया हुआ है, देखिए स्कैलप डिजाइन जो है व्हाइट के साथ स्कैलप किया गया है। ये रहेगा डिटेलिंग ऑफ द वर्क, दोनों ब्लू कलर মানে যেন পিকক ফেদার গুলো যেরকম হয় সেই পিকক ফেদার কালারটা করা হয়েছে। দ্য বিউটিফুল ওয়ান। আচ্ছা এবার যেটা দেখাবো কাঠিয়াবাড়ি দেখাচ্ছি, काठियावाड़ी वोक। काठियावाड़ी वोक जो है वो रेशम चेक में बनाया हुआ है, काठियावाड़ी वोक इन रेशम चेक। सब ब्यूटीफुल वन, थ्रू आउट द साड़ी में देखिए काठियावाड़ी वोक है। और यहाँ पे पूरा जैसे ना काठियावाड़ी में मिरर वोक होते हैं, यहाँ पे भी मिरर वोक किया हुआ है, मिरर वोक के साथ है। एंड सेम इसका जो कलर है व्हाइट कलर, व्हाइट के साथ येलो एंड रानी ऑरेंज, जो कॉमन जो काठियावाड़ी की जो कलर बहुत फेवरेट है वही कलर में बनाया गया है। काठियावाड़ी वोक इन रेशम चेक, जहाँ हाफ तसर में जो होते हैं या प्योर तसर में बहुत प्राइस होते हैं, जहाँ पे हम लोग काठियावाड़ी वोक जो रेशम चेक में देते हैं उसका प्राइस है 2790 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। थ्रू आउट द साड़ी में ये ऐसे वर्क जाएगा। इसका और एक कलर है, और एक कलर जो है ग्रे कलर, ग्रे कलर के साथ है। सब ब्यूटीफुल वन, सेम प्राइस आएगा इसका 2790 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। जो लोग प्रीपेड एंड इंस्टा में बुक कर रहे हैं, बुकिंग के लिए स्क्रीनशॉट लेनी है एंड हम लोगों का बुकिंग नंबर 9831372101 इस नंबर पे सेंड करनी है। सब ब्यूटीफुल वन 2790 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। अच्छा এবার কয়েকটা দেখাবো যেটা হচ্ছে लंबानी वोक, लंबानी वोक ऑन रेशम चेक। रेशम चेक में लंबानी वोक, लंबानी जो होते हैं ज्यादातर हम लोग हैंड में ही बनाते हैं, बट अभी जो बनाया है ऑलरेडी आप लोग जानते हो, ये डिजाइन बहुत पॉपुलर है। ये हम लोगों ने बनाया है मशीन एम्ब्रॉयडरी में, मशीन एम्ब्रॉयडरी में लंबानी वर्क बनाया है। বিউটিফুল ওয়ান। আর এইখানে একটু দেখিয়ে দিই এই লম্বানিগুলো যেগুলো করা হয়েছে লম্বানি ওয়ার্কে, এই যে এইগুলোতে এই যে দেখুন এইভাবে কিন্তু স্ক্যালপ ডিজাইনটা করা আছে। এই যে এখানে এমব্রয়ডারিটা দেখেছেন এইভাবে কিন্তু করা আছে, ভীষণ সুন্দর। যারা নিয়েছেন বলবো তাদেরকে প্লিজ একটুখানি কমেন্ট সেকশনে জানাবেন এই শাড়িগুলো যে কিভাবে আমরা তৈরি করি আর কতটা সুন্দর। তো যারা নিয়েছেন বলবো প্লিজ, আমরা ফিডব্যাক শেয়ার করি অনেক সময়, তো তবুও বলবো যে একটুখানি জানাবেন কেমন লাগছেন, বা যারা যারা নিয়েছেন তাদেরকে বলবো একটুখানি জানাবেন। বিউটিফুল ওয়ান, এটাও কিন্তু 2790 উইথ ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। কাঠিয়াবাড়ি ওয়ার্কের আরেকটা ডিজাইন দেখাচ্ছি, হোয়াইটের সাথে এই সরি এটা হচ্ছে লম্বানি, লম্বানি না लंबानी वर्क। देखो यही रकम भावे किंतु डिजाइनটা থাকে, पूरा पल्ला जुड़ के वर्क है। एंड फिर उसके बाद पूरा साड़ी में ऐसे बॉर्डर रहेगा, यहाँ पे टेम्पल बॉर्डर रहेगा, पूरा साड़ी में ऐसे छोटा 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 बूटी रहेगा ब्यूटीफुल व्हाइट के साथ। কালার जो है এইটা দেখুন আরেকবার দেখাই, এটাতে ভালো বোঝা যাচ্ছে। এই যে এই দেখছেন এইভাবে যে স্ক্যালপ ডিজাইনটা যেটা হয়েছে কি সুন্দর লাগছে। এগুলো যখন সুন্দর করে শাড়ি যারা পরে না তাদের খুব ভালো লাগবে। আর সিটা কালার কম্বিনেশন কতগুলো কালার রয়েছে এখানে, খুব ভালো লাগছে, মানে শাড়িটা দেখতে অসম্ভব সুন্দর লাগছে। ब्यूटीफुल 2790 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। एंड उसके साथ साथ ये रहेगा लास्ट বাট নট দ্য লিস্ট, খুব তাড়াতাড়ি দেখিয়ে দিলাম। পছন্দ হলে অবশ্যই বুক করবেন। আর বুকিং নাম্বার আমি অলরেডি দিয়ে দিয়েছি। এটা রানী पिंक कलर, मिष्टी कलर, माने रानी पिंक को ना, रानी पिंक और मैजेंटा कलर दोनों कलर की मिडिल में जो कलर है ना वही कलर है, माने रानी पिंक ঠিক নয়, রানী পিঙ্ক আর ম্যাজেন্টা কালারের মাঝখানে আছে, ঠিক আছে। এই যে ये रहेगा लुक ऑफ द साड़ी,
বিউটিফুল ওন। আমি একটু ক্লোজ ভিউতে দেখিয়ে দিই কি কালার कॉम्बिनेशन আছে। चेक आउट द कलर, बहुत सारा कलर ऑप्शन है यहाँ पे, सो एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है। एंड ये देखिए यहाँ पे का ये जो बॉर्डर है, ये रहेगा बॉर्डर। बॉर्डर में इतना सुंदर सा स्कैलप किया हुआ है, कितना सुंदर कलर है। सब दीज आर द कलरफुल साड़ी, सोबर सोफिस्टिकेट साड़ी। जो लोग एम्ब्रॉयडरी साड़ी पसंद करते हैं उन लोग के लिए ये साड़ी बहुत ही अच्छी ऑप्शन होते हैं। सो थ्रू आउट द ईयर हम लोग ये साड़ी आप लोगों को देते रहते हैं, आप लोगों को कस्टमाइज करके बना भी देते हैं। तो ज़रूर बताएगा कैसे लग रहे। मेरा वाला শাড়ি की भी সেম প্রাইসে 24903 শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। ভীষণ সুন্দর শাড়িটা, কালারটাও কিন্তু খুব সুন্দর। ভালো লাগলে অবশ্যই বুক করবেন। তো থ্যাংক ইউ সবাইকে ভিডিও ওয়াচ করার জন্য।